poste dire guys sa ikaupat poste now gayongan na nila hagbong na dahil na nila dia hagbong na nila dia guys pero ito pos bagpo tanatan po siya para ingo ba magkamao hagbong na nila guys sana awid tulak tabangin ninyo tabang tulong-tulong ba tulong-tulong yan gi bakod gi barog yan pugni tabag pugong yan Guys, what's up guys? tabang pugong kung usa dito kung kamay-kamay kamay-kamay sila dito guys pastor na nila. Okay na barog na ang usa na guys dia guys sa likod sa nakailog dia mo sa tugbang atong pikas katod dito tugbang sa dito sige na guys babay na okay thank you very much okay tao na po nilang nailon bye bye.